बाया गीतार यही जगत को सचेतनमूलक बाणी ये जगत को चेतनायुक्त बाणी कौन कहते बाबा बाया आसंत आलोचना करवा। पराधीन अटे जाहार धन जन यौवन तार केउ कथा रहिला चिते विचारी जान। गुरु स्वामी अंतर्जामी है प्रभु आनंद कंद दुख हारी जगतपति है जय सच्चिदानंद। बोल भक्त वत्सल भगवान के जय। बाबा बाया कहते पराधीन अटे जार धन जन यौवन ये सबुगुड़िक प्रकृति पराधीन अर्थ परर अधीन ये सबुगुड़िक कार्यरत होती। प्रथम देखु कौन कहले धन टंका पैसा प्रकृत धन आज आम निकट में अच्छी काली आउ का निकट को जीव सेमती किसी माने ना किंतु जीवन सबुठ बड़ धन किए माँ यशोदा कही मो धन को न देखिले दंडेरे मते जल न रुचई मते फल न रुचई आहार न रुचई तुंडेरे मो धन को न देखिले दंडेरे। बाबा सत्य चैतन्य दास महाराज यही जो अनवद्य रचना के सुंदर भाव से कहले कहले मो धन को न देखिले दंडेरे। माँ यशोदा कहले मोर संपत्ति किए मो धन किए मो आनंद किए स्वयं निजे परमानंद भगवान श्री कृष्ण। यही कथा बाबा बाया भी कहते कहले आम जो धन को भावुचे ये जो पैसा ये जो टंका ये जो अर्थ ये जो धन ये धन रे कौन अच्छी कारण ये धन तो आमर नुहे ना भविष्य में दिने एमती समय आसो पिंडर प्राण चली जीव से धन को आपण मैंने छाड़िकी जीवे ना आपण मान को से धन छाड़िकी जीव से पैसा छाड़िकी जीव तेरे सी कौन आमर सी कौन आम अधीन ताले ये सब पराधीन तो या आपणार करंतु नहीं जीवन सबुठ बड़ संपत्ति से ही भगवान कृष्ण जो कृष्ण को संपत्ति रूप धन रूप ग्रहण करते माँ भगवती कृपामय यशोदा माँ कौन कहते भगवान कृष्ण को जिते माँ यशोदा जानिले भगवान कृष्ण जीवे कंस रथ पठे ये कथा जानिले माँ यशोदा जाकि कई कई क्रंदन कर कृष्ण केमी से छाड़ा रही पारे एते दिन कृष्ण को लीला को देखिले कृष्ण को दर्शन कले कृष्ण स्मरण कले कृष्ण कृष्ण बोली डाकिले जेते बड़े बसी एकांत स्थान रे कहते माँ मो धन को न देखिले दंडे रे मो धन को न देखिले दंडे धन को न देखिले दंडे रे मो धन को न देखिले दंडे मते जल न रुचई मते फल न रुचई मते जल न रुचई मते फल न रुचई मते आहार न रुचई तुंडे रे हो धन को न देखिले दंडे रे धन को न देखिले दंडे धन को न देखिले दंडे रे धन को न देखिले दंडे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। मो धन को न देखिले दंडे रे मते जल न रुचई मते फल न रुचई आहार न रुचई तुंडे रे मो धन को न देखिले दंडे रे। गोटे मुहूर्त जदि भगवान कृष्ण मोटू छाड़ी पलि जाती जीवन बिहुने जेन्हे झस तो जेमिति माछ जल बिना बंची पार ना यशोदा कहली ताले मु कौन कृष्ण को बिना बंची पारि कृष्ण है मोर सबुकिछि। यही प्रकार कथा को विचार करते माँ भगवती कृपामयी यशोदा ताकर कि भाग्य थिला भगवान कृष्णकर अहित के अनुकंपा कृपा करुणा को से लाभ करवा तो से जा होना कहीं माँ यशोदा कहले कृष्ण ला मोर सबुठ सर्वश्रेष्ठ धन तो एपाई भगवान कृष्ण को जे सबुठु निजर बड़ धन बोली भाव बड़ धन बोली चिंता करिवो से तार जीवन में आनंद पाइब कारण जीव को दुख केते बेले मिले ना विभु को भूलिले सकल दुख विभु स्मरणे मिलई सुख
ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଭୁଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଏ ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଏ ତାକୁ ଦୁଃଖ ମିଳେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରେ ତାକୁ ଏତେବେଳେ ସୁଖ ମିଳେ। ଏଠି ବାବା ବାୟା ବୁଝେଇଲେ କହିଲେ ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖ ଏହା ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ, ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। କହିଲେ ସୁଖ ଦୁଃଖ କିମ୍ବା ଭୋଗଇ ତେବେ ଜୀବ ମୂରୁଖ କର୍ତ୍ତା ଗୃହେ କରଇ ମଙ୍ଗଳ ନିମିତ୍ତ ଖ ସଙ୍ଗେ ସୁଯୋଗରେ ହୁଏ ସୁଖ ଉଦିତ। ସୁଖ କେମିତି ଉଦୟ ହୁଏ ନା ଖ ସଙ୍ଗେ ସୁ ସଙ୍ଗେ ଖକୁ ଯଦି ଆମେ ଯୁକ୍ତ କରିବା ତାହେଲେ ସୁଖ ଉଦୟ ହେବ। ପୁଣି ଦୁ ସଙ୍ଗ ପାଇଣ ଖ ବୋଲାଏ ଦୁଃଖ। ପୁଣି ଦୁଃଖ କେମିତି ମିଳେ ନା ଦୁ ସହିତ ଆମେ ଖକୁ ଯୁକ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ମିଳେ ସୁଖ ମିଳେ। ଖାଲି ଖଟି ଖ କହିଲେ ଖ ବୋଲି ଯେହୁ ରହି ସେହି ଅଟଇ ନିତ୍ୟ ସୁ ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ହେଲେ ଅନ୍ତରହିତ। ଯା ଅନ୍ତରହିତ ହେଉଛି ସୁ ଆଉ ଦୂର, କିନ୍ତୁ ଖ ତାର ଖ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଖ କହିଲେ ଆକାଶ। ସେଇ ଆକାଶ କେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ତ କେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ। ସେ ଆକାଶ କେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାର ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ତ କେତେବେଳେ ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ। ସେ ଆକାଶ କେତେବେଳେ ମେଘ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ତ କେତେବେଳେ ସେହି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭାସିତ ବା ଆଦୃତ ବା ଆବୃତ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମଣିଷକୁ କେତେବେଳେ ସୁଖ ମିଳେ ତ କେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ମିଳେ। ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା କେତେବେଳେ ଠିକ୍ ହେଇଯାଏ ତ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା କେତେବେଳେ ଭୁଲ ହେଇଯାଏ। ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା କେତେବେଳେ ଭଲ କର୍ମ ହେଇଯାଏ ତ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା କେତେବେଳେ ମନ୍ଦ କର୍ମ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବାବା ବାୟା କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଟେ ମନ ବିକାର। ଦୁହିଁଙ୍କ ମିଳନ ହୋଇଲେ ତୁଟେ ଭ୍ରାନ୍ତି ମନର। ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ହେ ପ୍ରଭୁ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ। ଦୁଃଖ ହାରି ଜଗତପତି ହେ ଜୟ ପରମାନନ୍ଦ। ବୋଲେ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଭଲ ମନ୍ଦ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଟେ ମନ ବିକାର। ମନ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ କେତେବେଳେ ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଆଉ ମନ୍ଦର କଥାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥାଏ। ସବୁବେଳେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ମନ୍ଦ କର୍ମ କରିଥିଲେ ବି ସିଏ କୁହେ ନା ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ଭଲ କରିଛି। ମଣିଷ ଯଦି ଗୋଟେ ଭୁଲଟିଏ ବି କରିଥାଏ ସେ ସଦାସର୍ବଦା କହେ ନା ମୁଁ ଭୁଲ କରିନି, ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ଠିକ୍ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁହିଁଙ୍କର ମିଳନ ହେଇଯାଏ ଉଭୟ ଭଲ ଆଉ ମନ୍ଦ ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖ କେମିତି ଅଛୁ ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ଚାଲିଛି ଆଉ ଠିକ୍ ଆଉ ଭୁଲ। ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ବେଳେବେଳେ ମଣିଷ ଠିକ୍ କର୍ମ କରେ, ବେଳେବେଳେ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ହେଇଯାଏ। ତ ଏହାଙ୍କର ମିଳନ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଆଉ ମନ୍ଦର ମିଳନ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ଭ୍ରାନ୍ତି ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯାଏ। ଆରେ ନା 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 ମୁଁ କିଛି ଭଲ କର୍ମ ବି କରିଛି ମୋ ଜୀବନରେ, କିଛି ମନ୍ଦ କର୍ମ ବି କରିଛି। ମନ୍ଦ କର୍ମକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ମୁଁ କେମିତି ଆହୁରି ଭଲ କର୍ମ କରିବି ସେ ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଚିନ୍ତା କରେ, ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ଆହୁରି ଭାବେ। ତ ବୁଝିହେଲା ତ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ କେମିତି ଜୀବକୁ ସୁଖ ମିଳିବ ଆଉ କେମିତି ଜୀବକୁ ଦୁଃଖ ମିଳିବ। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଲାଗି ରହିଛି। ଅନେକ ଭକ୍ତମାନେ ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ପାଇଛନ୍ତି। ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖୀ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ପାଇଛନ୍ତି। ନିଜେ ଯେଉଁଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଖିରୁ ମଧ୍ୟ ଲୁହ ଗଡ଼େ କାହା ପାଇଁ? ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ କାନ୍ଦି ପକାନ୍ତି। କେମିତିଆ ଠାକୁର ଥରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାୟକ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁ ଝରି ପଡ଼େ, ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼େ, এইভাবে ঠাকুর হইলে মহাপ্রভু শ্রী জগতর নাথ জগন্নাথ, যাহাঙ্ক করুণাকে আমি সমস্তে লাভ করিছে। কারণ দেহরে আমি যে অনুভূতিটি আনে তা হলা সুখ, মনরে যে অনুভূতিটি আমি আনে তা না হলা শান্তি, আত্মারে যে অনুভূতিটি আনে তা না হলা আনন্দ। সুখ মিলে শরীরকু যদি খাইছু আমি বর্তমানে খাউছে খাদ্য বড়িয়া হয়েছে তাহলে সুখ মিলে, কারণ পাটিকে ভাল লাগে না, সুখ মিলে। যেতবে তু যাই পৌঁছি যাও বা আমি মানে যাই পৌঁছ যাই গোটে প্রকৃতির সৌন্দর্যকে দেখিয়া পাই তাহলে শান্তি লাগে। আহা প্রকৃতি কেটে সুন্দর, বহুত শান্তি লাগে। এ সুন্দর সংসার কিଏ প্রকৃতিরে গড়িছন্তি, কিଏ গড়িলা এ সুন্দর সংসার, কেউঠারে লুচি রহিল ধন্য সে বিন্ধানী বিচিত্র করণী তাপরি আউ কে নাইল। যেতবে সুন্দর সৃষ্টিকে আমি মানে লক্ষ্য করে বা 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 আহা কেড়ে সুন্দর সুন্দর, কেড়ে সুন্দর এ সৃষ্টি। যদি সৃষ্টিটি এড়ে সুন্দর, যদি হিমালয় পর্বতକୁ গলে কিংবা কৌশি এক প্রকৃতি সৌন্দর্যপূর্ণ স্থানକୁ গলে আমমানଙ୍କୁ ସେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ଯଦି ସୃଷ୍ଟିଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ସୃଷ୍ଟିକୁ
ତିଆରି କରିଥିବା ସ୍ରଷ୍ଟା ପୁରୁଷ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହେଇନଥିବେ ଆଉ ସେ କେଡ଼େ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାୟକ ହେଇନଥିବେ। ଏଇଥିପାଇଁ ତୁମର ପରମ କାରୁଣିକ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି କିଏ ଗଢ଼ିଲା ଏ ସୁନ୍ଦର ସଂସାର କେଉଁଠାରେ ଲୁଚି ରହିଲ କେଉଁଠାରେ ଲୁଚି ରହିଲ ଧନ୍ୟ ସେ ବିନ୍ଧାଣୀ ବିଚିତ୍ର କରଣୀ ତାପରି ଆଉ କେ ନାହିଁ ଲୋ ତାପରି ଆଉ କେ ନାହିଁ ଲୋ ଆହା ମୃଗ ଦେହ କଳା ଟିପି ଟିପି କାଲୋ କାଉକୁ କରିଲା କଳା ଲୋ କାଉକୁ କରିଲା କଳା ଆହା ମୟୂର ପୁଛରେ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଛାପିଲା କୋଇଲିକୁ ସ୍ୱର ଦେଲା ଲୋ କୋଇଲିକୁ ସ୍ୱର ଦେଲା। बोल श्री गुरु गोविंद भगवान की जय। गुरुदेव केड़े सुंदर भाव कहते किए गढ़िला ए सुंदर संसार केउठारे लुचि रहिलो धन्य से बिंधाणी विचित्र करणी तापरी आउ के नाहिलो मृग देह कला टिपि टिपि काल काउकु करिला कला मयूर पुछरे चंद्रिका छापिला कोइली को स्वर देला। तो ये सृष्टि को तैयारी करथिया स्रष्टा पुरुष जे केड़े सुंदर आमे शुणिबा बाया गीतारे मध्य तार कथा बाबा कहते आमे शुणिबा और आगामी अध्याय गुड़िक शुणिबा ए सृष्टि केड़े सुंदर स्रष्टा पुरुष भी केड़े ए सुंदर सत कथा प्रभु कौन कम सुंदर कृष्ण कौन कम सुंदर श्याम सुंदर हे हरि नटनागर। तो जा हो प्रभु भगवान निजे कहते ए मनुष्य जीवन आमको भगवान देइचंती माने एकाथरे सबकिछि प्रभु आमको देकी पठेइचंती जेमिति बाबा बाया कहले पराधीन धन जन यौवन आमको दे प्रभु पठेइचंती सुख दुख दे पठेइचंती खाली जे सुख ता नुहे खाली जे दुख ता नुहे एकाथरे सुख दुख मिसेइकी देइचंती भल मंद मिसेइकी देइचंती किंतु एई भल मंदर विचार करिया पई आम मानक घर जने मालिक अछंती कहले मालिक नामेन यद्यपि जणे अछि गृहरे भल मंद कह घटई आउ कहा कृत्य रे। तो एमिति जने मालिक अछंती प्रकृति आम परिवार मुरबी किए बापा बा माँ मुरबी साधारण पत्नीटी प्रति तार प्रमुख बा तार मुख्य हेले किए तांकर स्वामी किंतु सेई पुअर बा से स्वामीर मुरबी हेले किए बापा माँ सिना आजिकल ताहा हो पारुनी आजिकल समाज रे ये संप्रदाय आपण माने देखंतु केते लोक माने बापा आ माँ को दूरे की रोचंती पिता और माता को दूरे की रोचंती आपण माने कहले बापा और माँ शब्द अर्थ कौन बापा माँ बा कहिले वायु पा कहिले माँ पानी माँ कहिले माटी आ कहिले आकाश ये चारिटी बिना किए बंची पार ये चारि तत्व बिना किए बंची पार प्रकृत पंच तत्व भितर चारि तत्व आम घरे बा आम पाखे वायु जल आउ कौन माटी मूर्तिका आउ गोटे आकाश आ गोटे अग्नि है पंचतत्व भितर चारिटी तत्व आम घरे अग्नि तत्व हेले उपरे सूर्य देवता ताले बापा माँ को आम समस्ते भूली जाई कौन करुचे देखंतु आम अवस्था कौटिकी आम चिंता चेतना कौटिकी जाई पहुँची किंतु पिता माता थारु बड़ देवता के स्वर्ग राई जाए नाई से लोक जी कि ता बापा माँ को भल पाऊ नथुव सही लोक जी ता पिता माता को मानु नथव किंतु जगन्नाथ को बहुत भल पाउथुव कहथुव जय जगन्नाथ किछि लाभ मिलिबनी आज्ञा केमिति ना महाप्रभु श्री जगन्नाथ जगतर ठाकुर हेले भी जगतर नाथ हेले भी
ତାଙ୍କର ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି କି ଭକ୍ତି, ତାଙ୍କର ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି କି ଭଲ ପାଇବା, ତାଙ୍କର ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି କି ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଏଇଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେବ ଦୀପାବଳି ହୁଏ, ଦେବ ଦୀପାବଳିରେ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ଧବଳ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଧଳା ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କରନ୍ତି ଆଉ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଅନ୍ତି। ଏଇଠି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ତମେ ଯେତେ ବଡ଼ ଧନୀ ଲୋକ ହୁଅ ବା ଯେତେ ବଡ଼ ଚାକିରି କର ବା ଯେତେ ଯାହା କର, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ତୁମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ବସି ପାରିଛ, ସେ ବାପା ମାଙ୍କୁ କେବେ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ରଖିଥିବା। ପିତା ମାତା ଠାରୁ ବଡ଼ ଦେବତା କେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଇଯାଏ ନାହିଁ। ବାପା ମାଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ଦେବତା ଆପଣମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଖୋଜିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ବାପା ଆଉ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଦରକାର, କାରଣ ଆଜିକାଲି ବାପା ମା ମାନେ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ସଂସ୍କାରିତ କରୁନାହାନ୍ତି। କାହାକୁ କହିବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ, କାହାକୁ ବି ଆମେ ଇଏ କରିକି କହୁନୁ, ମାତ୍ର ଏତିକି ଖାଲି କହିଦେଉଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ବାପା ଭଳି ବାପାଟିଏ ହେବା ଆଉ ମା ଭଳି ମାଟିଏ ହେବା। ଯେମିତି ସନ୍ତାନ ଆମଠୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବ, ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବ, ତା ଜୀବନକୁ କଲ୍ୟାଣ ଭଳିଆ ବା ତାର ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତି କଲା ଭଳିଆ ଶିକ୍ଷା ସେ ବାପା ମାଆଙ୍କଠୁ ପାଇପାରିବ। କାରଣ ପ୍ରଥମେ ପିଲାକୁ ସଂସ୍କାରିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ବାପା ମା ମାନେ ଛୋଟ ପିଲାଟିକୁ ତାକୁ ସାନରୁ ବଡ଼ କଲେ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ସେ ପିଲା ବାପା ମାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି, ଆଉ ମନେ ପଡ଼ୁନି। କାହିଁକି ମନେ ପଡ଼ୁନି? ତ ବାପା ଯଦି ଉଚିତ ସଂସ୍କାର ଦେବେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ସଂସ୍କାର ଦେବେ, ମା' ମାନେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସଂସ୍କାରକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ପିଲା ଆପେ ଆପେ ସଂସ୍କାରିତ ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଆମେ ଠାକୁର ଘରକୁ ନେବା, ଠାକୁର ପାଖରେ ବସେଇବା, ଦେଖିବେ ପିଲା ଆପେ ଆପେ ସଂସ୍କାରିତ ହେବ। ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ ହେଲା ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ବା ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଟିକେ ରହିବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚିତ ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୟପି ନାମକୁ ମାତ୍ର, କାରଣ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ବାପାଙ୍କର ସେଇ ମା' ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ଜଗତର ମାଲିକ। ଏ ଜଗତଟା ଯାହାର କହିଲେ, ଯଦି ମୋର ଏତିକି ଜାଗାରେ ଘର ମୁଁ କରିଦେଇଛି, ତାହେଲେ କହିବେ କ'ଣ ଏଇ ପା ସେ ଜାଗାର ମାଲିକ। ଯଦି ମୋର ଏଇ ଗାଡ଼ିଟା ମୁଁ କିଣିଦେଇଛି, ଏଇ ପା ସେଇ ଗାଡ଼ିର ମାଲିକ, ଏତିକି ଜାଗାର ଇଏ ହେଲା ମାଲିକ। କିନ୍ତୁ ଜଗତଟା ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାଲିକ ଶାନ୍ତ କିଏ? ବୋଲେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କିଏ? ଠାକୁର ମୋ ଦେଶ ବଡ଼ ଠାକୁର, ଠାକୁର ମୋ ଦେଶ ବଡ଼ ଠାକୁର। ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ କାଳିଆ ଦିଅ, ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ କାଳିଆ ଦିଅ, ଦରିଆ ଖୁଳେ ତା ଘର। ମୋ ଦେଶ ବଡ଼ ଠାକୁର, ଠାକୁର ମୋ ଦେଶ ବଡ଼ ଠାକୁର। ବୋଲେ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଠାକୁର ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲା ଆମ ଦେଶର ବଡ଼ ଠାକୁର। ଆମ ଦେଶର, ଆମ ଉତ୍କଳୀୟ ମାନଙ୍କର ସେ ହେଲା ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ। ଯିଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗଦାନନ୍ଦ କନ୍ଦାୟ ପ୍ରଣତାର୍ଥୀ ହରାୟଚ ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମଃ। ଯିଏ ଜଗତକୁ ନିଜେ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଜଗତକୁ ମାନେ ଜଗତରେ ଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ, ସାଧୁମାନଙ୍କୁ, ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେ ସେ ସେଇମାନଙ୍କର ନାଥ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ। ନିଜେ ସ୍ୱାମୀରେ ପରିଣତ ହେଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ, ନୟନ ପଥଗାମୀ, ଆପଣ ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଲେ ଆମ ନୟନ ପଥର ଗାମୀ। ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅହିତକୀ କରୁଣାକୁ ଲାଭ କରି ଆମେମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କ'ଣ ନା ମାଲିକ ପ୍ରକୃତିରେ କିଏ, ଶାନ୍ତ ପ୍ରକୃତିରେ କିଏ, ଶାନ୍ତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ, ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ତ ତାହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥରେ ସବୁ କିଛି, ଆମେ କିଛି ନୁହେଁ, ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବ ମଣିଷ, ଅବଶ୍ୟ 56 କୋଟି ଜୀବଜଗତ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ମାତ୍ର ଯଦି ମଣିଷ ପାଖରେ ଅହଙ୍କାର ପଳେଇ ଆସେ, ମଣିଷ ପାଖରେ ଗର୍ବ ପଳେଇ ଆସେ, ମଣିଷ ପାଖରେ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଭାବ ପଳେଇ ଆସେ, ତାହେଲେ ମଣିଷ
ତା ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୁଏ? ପ୍ରଭୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଅପଭ୍ରଂଶ କରନ୍ତି, ସିଏ ଆଉ ତାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଅବନତି କରନ୍ତି, ସିଏ ଆଉ ଉନ୍ନତି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯଦି ଅହଙ୍କାର ଥାଏ, ଗର୍ବ ଥାଏ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହିଲେ ଗାଳି ମୁଁ ସହଇ ଗର୍ବ ନ ସହଇ ଦଣ୍ଡକେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରଇ। ଗାଳି ମୁଁ ସହଇ ଗର୍ବ ମୁଁ ସହଇ ଦଣ୍ଡକେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରଇ। যে মতে হৃদ পদ্মরে চিন্তু থাই অভয় বর মিলই। যে মতে হৃদ পদ্মরে চিন্তু থাই অভয় বর মিলই। बोले भक्त वत्सल भगवान की से महाप्रभु जगन्नाथ जी की गाड़ी मु सहई गाड़ी सहीजे भक्त यदि आगंती गाड़ी करती महाप्रभु सहीजे मात्र गर्व न सहंती से गर्व गंजन नर हरि गर्व न रखती कहारी से कहार गर्व को कहार अहंकार को कहार मु आ मोर ये भाव को महाप्रभु जगन्नाथ रखती नाई से समस्त को गर्व को खर्ब कर दियंती समस्त को मु भाव को से खर्ब कर दियंती। एइथि तुम गुरुदेव कहते मु किछि नहे मो किछि नहे मो किछि नहे मो किछि नुहे मो किछि नहे मो किछि नहे मो किछि नुहे मो किछि नुहे। जिए करी कराउछि सबु सिए करी कराउछि सबु सिए जिए करी कराउछि सबु सिए करी कराउछि सबु सिए। मो किछि नहे मो किछि नहे मो किछि नहे मो किछि नहे। बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की मु किछि नुहे मु किछि नुहे जे करी कराउछि सबु सिए जे करूचंती एवं जे कराउचंती सिए हेले सबु किछि। तो भक्त बंधु ये ହେଲା ବାୟା ଗୀତାର ସପ୍ତମ ବଳିର କଥା। ଏଇଠି ସପ୍ତମ ବଳି ସମାପ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି। ଭଲ ମନ୍ଦ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଟେ ମନ ବିକାର ଦୁହିଁଙ୍କ ମିଳନ ହୋଇଲେ ତୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତି ମନ। ଏଇଠି ସପ୍ତମ ବଳିର କଥା ସରିଛନ୍ତି। ओम कृष्ण मधुसूदन वासुदेव जनार्दन ओम कृष्ण मधुसूदन वासुदेव जनार्दन कृष्ण मधुसूदन वासुदेव जनार्दन ओम 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 कृष्ण मधुसूदन वासुदेव जनार्दन। बोल श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय।